অনুপ্রবেশকারীকে তাদের গ্রামের ভেতর দেখতে পেয়ে ধরে ফেলেন উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়ার শায়েস্তানগর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের লবঙ্গ গ্রামের বাসিন্দারা। ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত লাগোয়া গ্রামের নামই লবঙ্গ। শুক্রবার সকালে এলাকার মানুষ দেখতে পান ওই গ্রামের ভেতরে থাকা একটি নবনির্মিত বাড়ির ভেতরে বেশ কিছু মানুষ আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু তাদের কাউকেই কেউ সেভাবে চেনেন না। সকলেরই মনে এক প্রশ্ন, তবে এরা কারা, কোথা থেকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে? এদের কথাবার্তার ধরন ধারণও তাদের গ্রামের লোকেদের মতো নয়। তাছাড়া নতুন ওই বাড়ির ভেতরে তো একজন নেই, দুজন নেই, সংখ্যাটা তো ভালোই আছে, আর এরা এলোই বা কোথা থেকে? এরপর গ্রামবাসীরা তাদের গ্রামের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের ডেকে আনেন। এবার সকলে মিলে তাদের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেতেই বুঝতে পারেন এরা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ। সানাম হুদুস বেশ কয়েকটি দিন ধরে अब राज्य राजनीति उताल पताल भाषा। अब राज्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्रीय बीजेपी सरकार विरुद्ध बार बार तोबे दगा जिहादे घोषणा चेदा बांगमा भारतवर्षर एटा राज्य जहाँ बंगाली के बासिदा बांग्ला भाषा को रड़ा उनको चितार नाहाचार जुलूम होना उनको विदेशी तकमा लगा को कना ने अभियोग आगू काते घेराव रना कर्मसूची हतावा नौका घोषणा आकादा। मेनकान जहाँ घटना बन नेल केदा उना घटना दे कना अब पश्चिम बांग्ला रना उत्तर 24 परगना घटना। पश्चिम बांग्ला रन पुलिस के जहाँ बहिरागत एटा दिसम कोन को हेज कना उनको के साफ करे जेल रे को संभाल को आपे सनाम को पे बढ़ाई था बना कश्मीर ना पहलगा घटना घटा पर जहाँ कना बांग्लादेश रे सन्त्रासबादी अब दिसम रे बोलो करे जहाँ कना नियल को चलाओ कना कश्मीर उनको चितारे निर्विचार रे गुली चलाओ करे जहाँ 24-25 जन हर को गल लेट को नौना घटना परिप्रेक्षिते बांग्लादेश संग भारत ना युद्ध हो बदावलना और निंकन घटना परिप्रेक्षिते अब दिसम रेन केंद्रीय सरकार कठोर से कठिन मित्र सिद्धांत हताव करा जे जहाँ तीना गान गे बाहरे दिसम खन अब भारत रे हेज कते हिना को नुको दो चिन्हितकरण होया आर होय कना को दिसम रे भिजा रोड होया नौना कमी होरा गे पे नेलदा जिलान खाई अब राज्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्रीय बीजेपी सरकार विरुद्ध चेकान तोबे दगाओ आज मोचा खोजे नित दबन आंजम लगे যাকেই পাচ্ছে বাংলা ভাষায় কথা বলে দিচ্ছে বাংলাদেশি আর রোহিঙ্গা। কোত্থেকে এলো রোহিঙ্গা? রোহিঙ্গা তো মায়ানমার, ওরা বাংলাটা জানলো কোত্থেকে? আর বাংলাদেশে সেই লাস্ট চ্যাপ্টার 1971 মার্চ যখন ইন্দিরা মুজিব চুক্তি হয়েছিল, যারা রিফিউজিরা এসেছিল উদ্বাস্তু হয়ে, তারা তো ইন্ডিয়ান সিটিজেন ভেরি মাচ। এখন আসতে পারে না, এখন আসতে না পারলেও আমাদের অতিথি তো কয়েকজনকে রেখেছে ভারত সরকার। আমি কি না বলেছি? তার কারণ পলিটিক্যাল রিজন আছে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আদার রিজন আছে, পার্শ্ববর্তী কান্ট্রি বিপদে পড়েছে। কই আমরা তো কখনো বলি না আরে যারা বাংলাদেশে আগে জন্মেছিল তখন ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ছিল, তাদের অভ্যাসটা রয়ে গেছে কথা বলার, বাট দে আর নট বাংলাদেশি। राज्य राजनीति उत्ताल पत्ताल परिवेश परिस्थिति रे अब राज्य विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी चेड़े लेकिरा उना तो शुभेंदु अधिकारी मोचा खोजे नित दबन आंजम लगे। बांग्लादेशेर मध्य दुटो भाग आछे, एकटा सीएते बला आछे धर्मीय उत्पीड़नेर कारणे जारा आसबे तारा शरणार्थी, तादेर जन्य नरेंद्र मोदी जी आछे, अमित शाह जी आछे, बीजेपी आछे, खूब क्रिस्टल क्लियर तारा शरणार्थी। आरेक दल होच्छे रोहिंगा मुसलमान, तारा आमादेर रेशन आमादेर जमी आमादेर अधिकार खेते एसेছে। एरा लाभ जिहाद भोट जिहाद लैंड जिहाद करे। एদের সিপিএম প্রোটেকশন দিত, ছোট আকারে ছিল, এখন বটবৃক্ষ তৈরি হয়েছে 1 কোটির কাছাকাছি। এটা মমতা ব্যানার্জি দেয় কারণ তারা একদম চিহ্নিত ভোটার,
তারা কোথায় ভোট দিবে সবাই জানে। তাদের বাড়ি প্রতি 1 কোটি টাকা করে দিলেও তারা জানে তাদের খালা কে, তাদের আপা কে, তাদের বুবু কে, তারা সেখানেই ভোট দেবে। 12 জন সবাই কি হরিয়ানায় কাজ করতেন? তো অবৈধভাবে তো ইন্ডিয়ায় এসেছেন। ও নিজে ধরা দেওয়ার জন্য এসেছেন। কতদিন থেকে ইন্ডিয়ায়? 12 বছর থেকে। आंजम किदा पे सनम नेले को अकोय दो पाकिस्तान अकोय दो बांग्लादेश अकोय दो नेपाल अकोय दो भूटान अकोय दो म्यांमार अकोय दिसम कोन अवैध भावते अब भारत दिसम रे कयेक बचर मांग रे को है जगना और नुकु अकोय दिसम रे भिजा रोल लगी गे अब भारत दिसम दो उद्योगे आता होगा उन्ना चितर बन नेल किदा मा एनखान हुदिस टीवी जहाँ कबे नेले तबना सानाम कोगे हुदिस टीवी ना कमेंट बॉक्स रे अपे कमेंट दो आलपे हिड़िया मान खाज हुदिस टीवी पाटा कोज सानाम कोगे जोहार।